जय जगन्नाथ। आज हेउची 26 जुलाई शनिवार। मु आपण मन पई नहीं आसीची देश विदेशर केतटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति भिडियोटुकु शेष पर्यंत देखंतु। आउ आपणक भल पाइबा स्वरूप गुटिए गुटिए लाइक करि दियंतु। जदि आम चैनल टिकु प्रथम थर करि आसीचंती ताहाले चैनल टिकु सब्सक्राइब करि पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु दबाई ऑल उपरे क्लिक करंतु। चालंतु आउ डेरी न करि आजिर केतटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आजिठु एई सबु जिल्लारे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा। सतर्क रहिबाकु चिठी लेखिले एसआरसी। अवपात वर्ष को नहीं सबु जिलापालଙ୍କୁ चिठी लेखिछंती एसआरसी। सबु जिलापालଙ୍କୁ सजग रहिबाकु मध्य एसआरसी परामर्श देइछंती। मयूरभंज, केन्दुझर, बरगड़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ प्रबलरु अति प्रबल वर्षा रहिछि। सेही परि अनुगुल, ढेंकानाल और सुंदरगढ़ भी प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। एहाकु दृष्टि रखि सबु जिलापालଙ୍କୁ चिठी लेखिछंती एसआरसी। एहा सहित 28 तारिख जाय समुद्र न जिबाकु मत्स्यजीवीकु परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर, आज अवपातर रूप नेला लघुचाप। दुई जिल्लारे अति भीषण वर्षा संभावना। मयूरभंजरे स्कूल छुट्टी घोषणा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी एहार उत्तर ओडिशा आडे मुहाइबो। एहार प्रभावरु केन्दुझर, मयूरभंज अति भीषण वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एथिपई दुई जिल्ला को रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। सेही परि 10 जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। बरगड़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, बालेश्वर, भद्रक एवं जाजपुर मध्य प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। बाकी जिल्ला को वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। परवर्ती खबर, एनिके आउटसोर्सिंग नियुक्ति उपरे लागिला कटकणा। आउटसोर्सिंग नियुक्ति की नहीं सरकारଙ୍କର बड़ निष्पत्ति। आगु को अर्थ विभागर अनुमति बिना आउटसोर्सिंग रो कौनसी नियुक्ति दिया जीवनी। समस्त विभाग को एने अर्थ विभाग सचिव चिठी लेखि जणाइछंती। जेउ आउटसोर्सिंग कर्मचारी अवधि सरीछि अर्थ विभागर बिना अनुमति रे सेमानकु चुक्ति निवारण करा जीवनी। अर्थ विभाग जेतिकी संख्या आउटसोर्सिंग नियुक्ति पई अनुमति देइछि ताठारु अधिक नियुक्ति होई पारिबो नाही। अधिक नियुक्ति पई कारण दर्शाइबा सह अर्थ विभागर अनुमति नेबाकू हबो। परवर्ती खबर, एनिकी स्वप्न रहिजिबो कि ओडिशार मेट्रो प्रकल्प नहीं केंद्र पाखकु 17टी ओडिशा मेट्रो प्रकल्प नहीं अनिश्चित देखा देइछि। मेट्रो प्रकल्प को नहीं केंद्र को जाइनि प्रस्ताव। ए नहीं सांसदर उत्तर रखिचंती विभागीय मंत्री। स्ताव विभिन्न राज्यरु आसीछि। प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य को केंद्र अनुदान देइछंती किंतु ओडिशा मेट्रो प्रकल्प नहीं केंद्र पाखकु कौनसी प्रस्ताव जाई नाही। जहां मेट्रो स्वप्न को अनिश्चित घेरकु ठेली होई जाइथिबा परि मने होउछि। परवर्ती खबर, एनिकी नकली जॉब कार्ड धारी को धरिबो ईकेआईसी। जो मानक पाखर जॉब कार्ड थिबो सेमाने ईकेआईसी करिवे। 3 मास भितर फेक जॉब कार्ड को धरिबा आरंभ हेबो। ईकेआईसी जॉब कार्ड धारी करिवे। ईकेआईसी 3 मास भितर जॉब कार्ड ईकेआईसी नकले कटि जीवो जॉब कार्ड। सरकार बाहर करूछंती फेक जॉब कार्ड। एहार अधिकारी किए थिले? विगत दिन रे जिए शासन करूथिले उत्तर देबो। अर्थ किए असमर्थ करूथिला? सरकार वर्ष भितर 2 लाख नुआ जॉब कार्ड देइछंती। परवर्ती खबर, एनिकी श्रमिकଙ୍କ मुहरे हस फुटाइले मोहन सरकार। बुणाकार श्रमिकଙ୍କ भत्ता बढ़ाइले राज्य सरकार। पुराना बुणाकार श्रमिकଙ୍କ भत्ता 6000 को वृद्धि होइतिबा बेले महिला बुणाकार श्रमिक भत्ता 7000 को वृद्धि होइछि। सूचनायोग्य लोकसभा भवन रे शुक्रवार ओडिया टेक्सर शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिसह 6 टेक्सटाइल पार्क को मध्य उद्घाटन करिसेंती। बलांगीर, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, संबलपुर, कटक एवं गंजाम जिल्ला रे टेक्सटाइल पार्क उद्घाटित होइछि। परवर्ती खबर, आज पुणी कमिला सोना और रूपार दर। देश और राज्य रे जारी होइछि सोना और रूपार दर। प्रतिदिन सोना और रूपार दर निर्धारण करा जाय। केउ दिनर कमी थाए केबे बढ़ी थाए आउ पुणी केबे समान रही थाए। सोना किनिबाकू जाउथिले नजर पकांतु आज ओडिशा समेत देशर प्रमुख सहर मानकर केते रहिछि सोनार दर। आज भारतीय बजार 22 क्यारेटर सोनार दर 10 ग्राम प्रति 92,540 टंका होइतिबा बेले 24 क्यारेटर सोनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,960 टंका रहिछि। परवर्ती खबर, एनिकी विकास हबो 6 बयन शिल्प पार्क। राजधानी रे आरंभ हेबो ओडिशार टेक्स 2025। शुक्रवार लोकसभा भवन रे कॉन्फ्रेंस हॉल रे पूर्व भारत रे बयन शिल्पर बड़ कार्यक्रम आरंभ हेबो। एथिरु बहु संख्यार निवेशक जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। मुख्यमंत्री ओडिशा टेक्स 2025 को उद्घाटन करिवे। 6टी बयन शिल्प और पोशाक परिधान पार्कर शुभारंभ सह बयन शिल्प क्षेत्र रे निवेशक राज्य सरकार मध्य हेबो एमयू। एही मेगा इंटरव्यू राज्य रे निवेश नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिवो। परवर्ती खबर, एनिकी ईपीएफओ रे बड़ परिवर्तन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ तांको कर्मचारी जमा लिंकड बीमा ईडीएलआई योजना रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा करिसंती। एही नुआ नियम अनुसार जदि जणे कर्मचारी चाकरी समय मृत्यु हुए तांको नॉमिनी को न्यूनतम 50,000 टंका बीमा राशि मिलिबो। एपरि तांको पीएफ खाता रे कौनसी टंका नथिले भी पूर्वरु एही बीमा लाभ पाइबा पई पीएफ खाता रे अति कम रे 50,000 टंका थिबा आवश्यक थिला। परवर्ती खबर, एनिकी सरकारी कर्मचारीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। एबे एका संगरे मिलिबो 30 दिनर छुट्टी। आउ कटिबनी दरमा। परिणत बयस रे पितामाताଙ୍କ सेवा करिबाकू सरकारी कर्मचारी माने 30 दिनर छुट्टी नै पारिबे। एबे पितामाताଙ୍କ सेवा करिबा पई छुट्टी नै पारिबे सरकारी कर्मचारी। वृद्ध पितामाताଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାଇଁ केंद्र सरकारी कर्मचारी 30 दिनिया
ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଛୁଟି ନିଆଯାଇପାରିବ। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ସ୍କୁଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛି କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅବପାତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦରମା ହେବ ବନ୍ଦ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଘରକୁ ଘର ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 21, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଓ ଡିସେମ୍ବର 22ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ। ଏକ ବର୍ଷରେ 20,891ଟି ନଳକୂପ ଖନନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5,27,570 ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଇଛି। ବଳକା ପ୍ରକଳ୍ପ 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପେନାଲ୍ଟି ରହୁଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ନୋଟିସ କରାଯାଉଛି। ଏଣିକି କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବାଜିଲା ସରକାରୀ ଛାଟ। ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଉଲୁ ଆଲ୍ଟ, ଦେଶୀ ଫ୍ଲିକ୍ସ ଓ ବିଗ୍ ଶଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିରୋଧରେ ନିଜର ନୀତିକୁ ଯଥାର୍ଥ କରି ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଆପ୍ର ବିରୋଧରେ ଅନେକ ନାଗରିକ ଓ ସଂଗଠନକୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଭାରତରେ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ 6G ନେଟୱାର୍କ। ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସମଗ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ସନ ଓ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନରେ 6G ମୋବାଇଲ ସେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ କନେକ୍ଟିଭି ଓ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବ୍ୟାପିଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଭୋପାଳରୁ ଆସିଲା ନମୁନା ପଜିଟିଭର ରିପୋର୍ଟ। ଏହାପରେ କୁକୁଡା ମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଣ୍ଡା ଆମ୍ବରେ ପ୍ରାୟ 4,500 କୁକୁଡା ମରାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନର ଧରି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ଥିବା ପରେ ସତର୍କ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ନଜର ରହିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ 10 କିଲୋମିଟର ପରିଧାନ ଭିତରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ଗୁଡିକ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଝିଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ କୁକୁଡା ମରିବାର ଖବର ଆସିବା ପରେ ସେଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୋପାଳ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପଜିଟିଭ ଆସିଥିବାର ପ୍ରାଣୀଧନୀ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ଉପରେ ଦବେ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।